Alors, on va continuer. مورا l'introduction غادي ننتقلوا دابا لا بروميير سيكونس، يعني الفقره الاولى غادي نقراو فيها على كيفاش كنمثلوا ou bien comment on présente ces relations trophiques، يعني هاد العلاقات الغذائيه كيفاش كنمثلوهم تمثيل بسيط على الورقه ديالنا. Alors, on va étudier les chaînes et les réseaux alimentaires. غادي نتعرفوا على كل حاجه بوحديتها. اذا شنو شفنا قبيله؟ شفنا على انه ناخذ المثال اللي خدمنا به قبيله باش نبقاو متبعين في نفس المثال، والمثال بسيط جدا. قلنا بان العشب يؤكل من طرف الارنب، يعني l'herbe est mangée par le lapin et le lapin est mangé par le renard. alors هذه كتسمى une chaîne alimentaire. une chaîne بالفرنسيه une chaîne الترجمه ديالها بالعربيه veut dire سلسله alimentaire غذائيه. alors c'est une chaîne alimentaire. الا مشينا مثلنا مثلا واحد العلاقه غذائيه على هذا الشكل، شكل افقي سطر واحد فيه هاد الاسهم اللي كيعنيو مونجي باغ، ونردو بالنا لان اغلبيه ديال التلاميذ كيكونوا كيديروا هذا الخطا بزاف في الامتحان، يعني الا ما كانش السهم الاتجاه ديالو مزيان فكيكون عندكم اجابه خاطئه. ديما كنديروا على اليسار شنو هو الغذاء، وعلى اليمين كنديروا شكون هو الكائن الحي اللي كياكل داك الغذاء. داكوغ، مثلا l'herbe il est mangé par، يؤكل من طرف لو لابان اللي هو الارنب. ما كنديروش العكس، ما كنديروش لو لابان il mange l'herbe، نو كنديروا manger par، يعني يؤكل من طرف. هذه كنسميوها c'est une chaîne alimentaire، سلسله غذائيه. bien sûr une chaîne alimentaire نقدروا نلقاو فيها 3 ديال الحلقات، كل حلقه on l'appelle un maillon. alors كل حلقه كنديروا فيها كائن حي. alors cette suite de maillons، يعني هاد المتتاليه ديال الكائنات الحيه في وسط حلقات كنسميوها une chaîne alimentaire. c'est très simple. on peut trouver une chaîne qui est composée par exemple par 3 maillons, par 4 maillons, par 5. حنا كنعرفوا الطبيعه اللي خلقنا الله سبحانه وتعالى فيها بزاف ديال الكائنات الحيه، وفيها يعني غنيه ومتشعبه، يعني نقدروا نلقاو مثلا شي سلسله طويله بزاف، حيوان كياكل العشب مثلا، وحيوان كياكل حيوان، والاخر كياكل الاخر، حنايا غاديين. alors الملاحظه الاولى avant de commencer une activité، اول حاجه دائما في une chaîne dans une chaîne alimentaire on commence absolument et toujours par le végétal. دائما اي سلسله غذائيه بغينا نكونوها ولا بغينا نكتبوها ديما كنبداوها بلو فيجيتال. يعني اي كائن حي مثلا لقيناه كياكل، الا بقينا غاديين متبعين هذا كياكل هذا، هذا كياكل هذا، غادي نلقاو يعني اضعف واحد في الحلقه كيتغذى على لو فيجيتال. يعني ضروري اي سلسله ما كتبدا ضروري بالنبات. داكوغ، دونك هذا الخطا هو الخطا الثاني اللي خصنا نتفاداوه دائما. on commence par un végétal. et la deuxième remarque، دائما السهم يشير الى الحيوان اللي كياكل هذاك الحيوان اللي قبل منه. داكوغ، manger par، يؤكل من طرف. داكوغ، دونك c'est une chaîne alimentaire. alors هذا مثال بسيط. غادي نشدو حنايا la première activité ديالنا. alors دائما كنبداو بلي زاكتيفيتي، كنخدموا اون اكتيفيتي باش نقدروا نفهموا الدرس ديالنا، باش نقدروا حنايا نخرجوا المعلومات. حاجه واحده اخرى كتذكير بالنسبه لا نوتريسيون اللي قريتوها. alors عندنا on a 3 régimes alimentaires كما قريتو، عندنا 3 د الانظمه غذائيه. alors اي كائن حي كياكل العشب on l'appelle شنو كنسميوه un herbivore. alors herbivore ça veut dire عاشب. داكوغ، alors كاين حيوانات اللي كيتغذاو فقط على العشب او على النباتات، مثلا البقره، لو لابان، اكسيتيرا. alors كاين
حيوانات اللي كيتغداو على اللحوم، مثلا الاسد ولا بؤا طبعا، النمر والفهد اكسيتيرا. الوغ هادو كيتغداو على اللحوم، يعني عندهم نظام غذائي لاحم. لاحم بالفرنسيه كارنيفور. داكوغ. الوغ الانسان مثلا، وماشي الانسان بوحديتو، كاين ايضا حيوانات واحد اخرين حنا كناكلوا العشب او ميم طون كناكلوا اللحم. يعني le régime alimentaire de l'homme, il est très varié. Il est composé par des aliments d'origine végétale et d'autres d'origine animale. يعني كناكلوا الأغذية من أصل نباتي ومن أصل حيواني. donc on est omnivore. on est omnivore. عندنا نظام غذائي كنسميوه قارت. و on n'est pas les seuls، حنا ماشي بوحديتنا، كاين بعض الانواع ديال القرده اللي عندهم نظام غذائي قارت، وكاين بزاف ديال الحيوانات اللي عندهم نظام غذائي قارت. داكوغ. دونك نتفكروا هاد ثلاثه ما نساوهمش، تبقى في بالنا دائما الدرس، اي درس الي ليي aux autres cours، يعني دائما الدروس مرتبطين بعضياتها. الوغ مثلا نديرو تطبيق ديال هاد ثلاثه ديال المصطلحات في هاد لاشين ديالنا. الوغ لو لابين puisqu'il se nourrit de l'herbe، بما انه كيتغدى على العشب، دونك il est c'est quoi son régime؟ il est herbivore. c'est un herbivore عاشب. et le renard puisqu'il se nourrit sur le lapin، يعني كياكل حيوان اخر، يعني كيتغدى على لحوم، دونك il est carnivore. alors واش حنا نقدروا ناكلوا لو لابين؟ oui ou non؟ bien sûr حنا ممكن ناكلوا لو لابين. دونك مثلا لو لابين il est mangé par، الا بغيت ندير سلسله واحده اخرى من غير هاد السلسله نقدروا نديروا il est mangé par l'homme اللي هو الانسان. il est mangé par l'homme. et l'homme شنو هو لو ريجيم اليمونتير ديالو؟ c'est un omnivore. alors l'homme il est omnivore. ok. alors très bien هادي كان غير c'est un petit rappel. alors je vous propose une activité اللي من بعد غادي نصورها لكم، غنحط لكم الدرس ولي دوكيومون كلهم ان شاء الله غادي نحطهم لكم. دابا تبعوا معايا sur la photo. alors c'est quoi cette activité؟ alors on va s'entraîner à faire des chaînes alimentaires. غادي ندربوا باش نحاولوا نبداو نديروا سلاسل غذائيه. alors عطينا un milieu naturel. d'accord. alors dans un milieu naturel كما قلنا قبيله il y a la partie vivante et la partie non vivante. on a plusieurs êtres vivants. d'accord. alors تحت دائما نحاولوا on essaye toujours de bien lire le document. نحاولوا دائما الوثائق ديالنا ندرسوها مزيان ونعرفوا نقراوها، لان نص الاجابه على الاسئله ديال لاكتيفيتي كتكون في الفهم ديال لو دوكيومون. الوغ عطينا هنايا واحد الجدول باش كيسهلوا علينا، حيت نقدروا مثلا شي حيوانات نكونوا ما عمرنا ما سمعنا بهم اولا ما كنعرفوهمش. الوغ عطينا لي زيتر فيفون في لا دوزيام لين، وفوق منها في لا بروميير لين عطينا لاليمون، يعني الغذاء اللي كياكلوه هاد لي زيتر فيفون. نعطيكم مثلا لاليمون ديال، نبداو ا droite. alors les plantes vertes، بما ان كما قرينا في الدرس السابق بما ان لي بلانت سو سون دي زيتر فيفون، يعني حتى هما كيتغداو، حتى هما عندهم التغذيه ديالهم. الوغ شنو هو الغذاء ديالهم؟ هو كياكلوا اولا كيتغداو على الماء والاملاح المعدنيه، لو اي لي سيل مينيرو. منين كياخذوا الماء والاملاح المعدنيه؟ من التربه. داكور ا بارتير دو سول. très bien. مثلا عطينا لا شونيل. لا شوني شنو هي لا شوني؟ هي واحد النوع من الديدان. الوغ لا شوني اشنو كتاكل؟ كتاكل لي فوي، كتاكل اوراق الشجره. عطينا مثلا لو لابين لاليمون ديالو هو ليرب، وحنايا غاديين. علاش عطينا هذا الجدول؟ باش كيسهلوا علينا لا فورماسيون دون شين اليمونتير. الوغ نمشيو للاسئله. الوغ الاسئله غادي نعطيهم لكم،
وانتوما غادي تحاولوا انكم من الاحسن قبل ما تشوفوا الاجابه توقفوا لا فيديو وتخدموا لاكتيفيتي ومن بعد تشوفوا الاجابه. هكا on apprend mieux que ملي كتاخذوا الاجابه واجده. alors اول سؤال قلنا préciser la relation qui lie ces êtres vivants entre eux، يعني حدد العلاقه التي تربط بين هذه الكائنات الحيه. دائما اللي ما فهمش كناخذوا قلم الرصاص وكنمشيو فوق من المصطلح اللي ما فهمناش ونترجمو بقلم الرصاص. داكوغ. alors شمن علاقه كتجمع بيناتهم؟ bien sûr c'est une relation qui est trophique. bien sûr ممكن ان تكون بزاف العلاقات واحده اخرين، ولكن لاكتيفيتي بغات توصلنا باش نفهموا لي ريلاسيون تروفيك. alors relation trophique اولا كنقولوا لها relation alimentaire. هذا بالنسبه للسؤال الاول. قالوا لنا في سؤال ثاني relier ces animaux par des flèches. alors يعني نربط اولا اربط بين الحيوانات بواسطه سهم، والسهم كما قلنا قبيله يشير الى ماذا؟ يشير الى manger par، يعني يؤكل من طرف. دونك نرد بالي شكون اللي يؤكل من طرف الاخر؟ الوغ واخا هما دايرين لنا لي زانيمو، ولكن حنا نبداو بلو فيجيتال. مثلا نعطيكم مثال وانتم تكملوا. الوغ ليغ شكون كياكلو؟ الا ما عرفتش شكون كياكلو نمشي للجدول ديالي. il faut toujours savoir comment utiliser le document، يعني les informations ديال le document خصكم تعرفوا كيفاش تستغلوهم. alors مثلا انا ما كنعرفش كاع شكون كياكل l'herbe، اللي نفترض غادي نمشي نقلب على l'herbe. ها هو شكون كياكلو؟ le lapin. donc l'herbe il est mangé par le lapin، يؤكل من طرف الأرنب. دونك نمشي للأرب وندير واحد السهم غادي الأرنب. je vais essayer d'utiliser une couleur qui soit plus foncée. مثلا غنستعمل البنفسجي. alors غادي ندير واحد السهم manger par. alors هنايا سي با لا بين نعاود نكتب فوق منه manger par لانه في لي شين alimentaire سي توجور كوم سا، دائما الاسهم تشير الى يؤكل من طرف. ونعاود نمشي نقلب على لو لابين. داكوغ. اولا فين غنقلب عليه؟ غنقلب عليه في لاليمون، يعني شكون اللي كيتغذى عليه، هو الغذاء ديال شكون؟ ديال اينا كيليتر فيفون. alors le lapin كياكلو le renard. donc le lapin il est mangé par le renard. d'accord. فوالا. دونك هنايا ما عندي حتى شي حيوان اللي كياكل لو renard، دونك غنتبع غير داكشي اللي عندي. نعاود مثلا نمشي ناخذ مثال واحد اخر، نمشيو لي فوي دو لاربر، لان دائما شنو قلنا اي شين اليمونتير غادي نبداوها دائما باغ لو فيجيتال. بما ان ورقه ديال الشجره حتى هي نبته غادي نمشيو لي فوي. الوغ لي فوي ديال لاربر، ها هي لاربر شكون كياكلها؟ كيتاكلها لا شوني، مونجي باغ لا شوني. دابا نمشي نقلب على لا شوني شكون كياكلها؟ لا شوني غادي نقلب عليها في لي زاليمون، يعني الغذاء ديال اين حيوان. ها لا شوني اللي كياكلها هو لو ميزانج. alors نمشي لو ميزانج، لا شوني اي مونجي باغ لو ميزانج. داكوغ. ديما السهم كيشير شكون كياكل، كيبدا من لاليمون وكيمشي ليتر فيفون كي لوي مانج. alors maintenant le mésange نمشي نشوفوا واش لو ميزانج كياكلو شي واحد، نقلب عليه في لي زاليمون. alors لو ميزانج كياكلو طائر بوز. alors نمشي لو ميزانج وندير سهم il est mangé par le buse. voilà. alors le buse bon le buse on va pas le trouver ici، ما هنا ما دايرينش لنا بان لو بوز كياكلو شي حيوان، دونك سي بون غنتوقفوا عند لو بوز. داكوغ. الوغ حاجه واحده اخرى هنايا مثلا ليرب، نقدروا هاد ليرب نديرو حتى هو نبداو من شنو هو الغذاء ديال ليرب. مثلا هنايا لو اي لي سيل مينيرو هما الاغذيه ديال ليرب، ولكن هنايا غادي نمثلوا فقط الكائنات الحيه. لو اي لي سيل مينيرو سون با دي زيتر فيفون. داكوغ. سي اون بارتي نون فيفون، دونك ما غاديش نديروها. دونك فوالا
حنايا درنا اسهم وانتم بيان سور غادي تكملوا سور لو دوكيومون جميع الحيوانات اللي عندكم. الوغ نمشيو للسؤال الثالث. قالوا لنا établir deux chaînes alimentaires formées de 3 et de 4 maillons. قالوا لنا خصنا نكونوا واحد السلسله غذائيه. الوغ الاولى عطينا يكونوا فيها 3 د الحلقات 3 مايون، والثانيه 4 مايون 4 ديال الحلقات. الوغ هنايا ديجا سهلوا علينا في السؤال précédent la question précédente ديجا عطينا نمثلوا على الوثيقه ديالنا لي شين اليمونتير. دونك حنا تو سامبلومون غادي نمشيو نختاروا مثلا هذه اللي فيها 3 هو المثال اللي شفنا qu'on a vu ensemble. L'herbe il est mangé par le lapin et le lapin il est mangé par le renard. وغادي نديروها sur les 3 maillons. alors نمشيو les 4 maillons ou bien 4 ديال الحلقات. et c'est très facile et c'est très simple. مثلا نقدروا نديروا une chaîne. alors مثلا غادي نقدروا نديروا 4 maillons. نعطيكم واحد المثال اللي وجدت لكم انا. مثلا les feuilles sont mangées par la chenille elle est mangée par le mésange et le mésange est mangé par le bus. voilà déjà حنايا شفنا هذا المثال وغادي نكتبوا كل chaque être vivant dans un maillon. alors السؤال الرابع قالوا لنا citez le producteur primaire en justifiant votre réponse. هذا السؤال هذا باش نجاوبوا عليه خصنا نكونوا ضابطين جيدا الدرس لو كور بريسيدون ديال لا نوتريسيون. قالوا لنا كنسميو لو فيجيتال يعني النبات كنسميوه ان برودكتور بريمير. برودكتور ça veut dire انا نكتبها لكم فوق منها منتج جايه من برودوير يعني فعل ديال انتاج. فوالا producteur ça veut dire منتج. primaire راك تعرفوها ça veut dire اولي منتج اولي. الوغ علاش كنسميو قالوا لنا علاش كنسميو بون هما قالوا لنا شكون هو لو producteur primaire. انا ديجا جاوب سي لو فيجيتال. علاش كنسميوه منتج اولي؟ لان في الدرس ديال التغذيه قرينا بان النباتات سواء كان عشب او لا شجره او لا جزء من شجره لي فيجيتو كاملين بجميع الانواع ديالهم هما واحد الكائنات الحيه اللي عندهم واحد الخاصيه تخصهم. هما انهم كياخذوا الماء والاملاح المعدنيه اللي هو الغذاء ديالهم وهما بوحديتهم كيصنعوا الماده ديالهم لا ماتير فيفونت الماده الحيه يعني الاوراق ديالهم كيصنعوهم ابتداء من هذاك الضوء داكوغ لي غيون والماء والاملاح المعدنيه. دونك داكشي علاش دائما في وسط طبيعي ضروري ما كنلقاو اي حلقه غذائيه البدايه ديالها هو واحد النبته يعني موراها كيكون واحد الحيوان اللي كلا بعد النبته عاد باش حيوان واحد اخر غادي يعاود ياكلو. دونك كنسميو لي فيجيتو سون لي برودكتور بريمير او لا منتج اولي. داكشي باش اي chaîne alimentaire doit commencer absolument par un producteur primaire. Maintenant هادوك اللي غادي يبداو ياكلوا le producteur primaire كيتسموا des consommateurs. alors qu'est-ce qu'un consommateur? le consommateur ça veut dire consommer يعني استهلاك. consommateur يعني مستهلكون. alors قالوا لنا غادي نذكروا 3 كونسوماتور 3 ديال المستهلكين. وعلاش بون on va ignorer la deuxième partie حتى نشوفوا بشويه حتى تعرفوا بعدا شنو هما لي كونسوماتور. alors consommateur ça veut dire مستهلك. علاش غنسميه مستهلك؟ حيت هو ما صنع حتى شي حاجه بيدو ماشي مثلا كيصنع الماده ديالو بيدو بحال النباتات ولكن هو كيستهلك كياكل حيوان واحد اخر اولا كياكل واحد النبته باش يقدر مثلا الجسم ديالو ياخذ الماده والطاقه. داكوغ مثلا لو لابان. alors لو لابان اشنو دار؟ استهلك العشب دونك سي ان كونسوماتور
كلا كائن حي واحد اخر باش يقدر ياخذ ماده والطاقه، اذا غنسميوه مستهلك. لو غونار لا ميم شوز، لو غونار ما صنع حتى شي حاجه بوحديتو، هو كلا لو لابان، il a mangé le lapin او لا il se nourrit des lapins pour produire sa propre matière vivante، باش يقدر ينتج الماده الحيه ديالو، كياكل حيوان واحد اخر ما كيصنع حتى شي حاجه بوحديتو. دونك شكون اللي كيصنع الماده الحيه ديالو بوحديتو؟ هما النباتات. دونك النباتات كنسميوهم دي برودكتور بريمير، والحيوانات en général كيكونوا حيوانات، لان الحيوانات هما اللي غياكلوا يا اما النباتات يا اما غياكلوا حيوانات واحد اخرين، كنسميوهم دي كونسوماتور او لا مستهلكون. On est bien d'accord. Alors كيفاش كنرتبوا هاد المستهلكون؟ مثلا ناخذوا هاد السلسله ديال 3 الحيوانات اللي سهله. هذا منتج اولي لانه خدا الماء والاملاح المعدنيه وصنع الماده الحيه ديالو بوحديته. alors مثلا لو لابان ما صنع حتى شي حاجه، دونك سي ان كونسوماتور، بما انه هو اللي مباشره كياكل العشب كنسميوه ان كونسوماتور بريمير، يعني اولي، هو الاول. اللي غادي ياكل لو لابان غادي تسمى ان كونسوماتور سكوندير. مثلا كون كان عندنا شي حيوان غياكل لو غونار غادي نسميوه ان كونسوماتور تيرسيير، وحنايا غاديين، يعني مستهلك رقم 1 مستهلك رقم 2 وحنايا غاديين. داكوغ. دونك لا شين اليمونتير ايلي تري سامبل، كنديروها وكل واحد كنعطيوه سميه. بما ان لو لابان غادي ياكل le producteur فهو c'est un consommateur. Bien sûr, le lapin c'est un herbivore, عاشب. Le renard, puisqu'il va consommer le lapin, donc c'est un consommateur secondaire وهو لاحم bien sûr بما انه غادي ياكل أغذية من أصل حيواني. D'accord, donc on a répondu sur toutes les questions de la première activité, et à la fin de chaque activité, bien sûr, كنكتبوا les définitions qui nous intéressent. Alors, غادي نعطيكم la définition ديال la chaîne alimentaire ou la remarque اللي قلنا خاصنا ضروري chaque chaîne doit commencer absolument par le végétal, et à la fin, bien sûr, اشنو كنديروا كنكتبوا ce qu'on va retenir. Je retiens ou là une petite conclusion ديال l'activité ديالنا غادي نصورها لكم وغادي نعطيها لكم. Alors à bientôt pour la première ou pour la troisième partie.